همدیاران عزیز، انتخاب کنندگان محترم، امروزها کشور ما در عرصه معرکه مهم سیاسی یعنی انتخابات نوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی و مجلس های محلی وکیلان خلق قرار دارد. در این معرکه سیاسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با برنامه گسترده پیش از انتخاباتی در قطار حزب‌های دیگر سیاسی اشتراک نموده برای به دست آوردن رأی انتخاب کنندگان تلاش می‌ورزد. مقصد و هدف‌های در برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جای داده شده با مرور تطبیق شدنشان مرحله صفتاً نوی انکشاف جامعه را فراهم می‌آورد که در آن تحکیم وحدت ملی، استواری، ثبات و امنیت، بلند رفتن نفوذ و اعتبار مملکتمان در مقیاس بین المللی هدف‌های اساسی محسوب می‌یابند. اعضا و نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تمام مقامات اجرایی حاکمیت محلی، وزارت و اداره‌ها، کمیته و تشکیلات‌ها بخصوص وکیلان در پارلمان مملکت برای به واقعیت پیوستن این مقصد و هدف‌ها سعی و تلاش خواهند ورزید. تاجیکستان صاحب استقلال در پرتو سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانست جایگاه شایسته در عرصه منطقوی و بین المللی از نگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اطلاعاتی نیز برای خود کسب نماید. مسلم است که اکنون هیچ گونه تصمیم گیری دسته‌جمعی را در مسئله های منطقوی وابسته در این سمت ها به حضور فعال تاجیکستان نمیتوان تصور کرد. محتوای برنامه پیش از انتخاباتی ما به حیث نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مندتی جیهون رقم 33 در دایره برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زیر شعار برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان به خاطر تحکیم وحدت ملی، حفظ ارزش‌های زمان صاحب استقلالی، سازندگی و رشد باثبات تاجیکستان سرچشمه گرفته بهر مساعدت جهت در عمل تطبیق نمودن هدف‌های پیش بینی شده در همه ساحه‌ها به خاطر رشد از این هم بیشتری وطن عزیز روانه کرده می‌شوند. اولا مسئله تحکیم ارکان و پایه‌های دولت و دولتداری ملی، تلاش برای تأمین امنیت ملی و حفظ ثبات و آرامی جامعه به طور همیشگی خودنمای فعالیت ما خواهد بود. زیرا تنها در پرتو این ارزش‌های مقدس امکانیت به عملیه پیوستن تأمین رشد اقتصادی، بهبودی حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مملکت میسر می‌گردد. با نظرداشت هدف‌های برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ضمن تطبیق یکی از ساحه‌های مهم حیات جامعه معاصر تاجیکستان یعنی سیاست اقتصادی، ضروریت تهیه و تکمیل صنعت‌های معیاری حقوقی را پیش بینی نموده‌ایم که آنها امکانیت از دستاوردهای رشد اقتصادی مملکت برابر استفاده بردن را برای تمام قشرهای جامعه مهیا می‌سازد. از جمله در برنامه پیش از انتخاباتی خود در این سمت راه‌اندازی مسائل زیرین را هدف اساسی قرار داده‌ایم. تکمیل صنعت‌های قانونگذاری مملکت در سمت پیشبرد سیاست مکمل اقتصادی، از خودکنی عاقلانه و استفاده ثروت‌های طبیعی، تکمیل صنعت‌های قانونگذاری مملکت در سمت هوسمندگردانی فعالیت صاحبکاری استحصالی و خدمت‌رسانی، تحکیم بخشیدن قانونگذاری مملکت عاید به بلند برداشتن شغلناکی اهالی، تقویت کسب آموزی ناوابسته از سن و سال شهروندان، تهیه صنعت‌های معیاری حقوقی برای دستگیری سالمی جامعه، دستگیری قشر نیازمند جامعه، دستگیری تشبس‌های زنان و غیره. با پیشرفت وحدت و همدلی و ثبات و آرامی تاجیکستان صاحب استقلال
در مرحله نوی ترقیات خود قرار دارد. همچون فرزند تربیت یافته و به کمال رسیده زمان صاحب استقلالی کشور، حفظ دولت و دولتداری، تأمین امنیت ملی، تحکیم استقلال دولتی و وحدت و یگانگی را از همه منفعت‌های شخصی و گروهی و دیگر ارزش‌ها بالاتر دانسته، تأمین حقوق و آزادی‌های انسان به حیات، قدر، ناموس، شأن و شرف را از سمت‌های فعالیت همه‌روزه می‌شماریم. منفعت‌های دولتی و عمومی ملی، انسان دوستی، رعایت عدالت اجتماعی، فرهنگ بلند معنوی و سیاسی، تحکیم بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطن دوستی و افتخار وطنداری، معرفت سیاسی و حقوقی اهالی و اخلاق حمیده را در مد اولی فعالیت می‌گذاریم. در پرتو غایه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال، وطنی محبوب همه ما، جهت متحد نمودن تمام قشرهای جامعه صرف نظر از ملت و زبان، دین و مذهب و عقیده و موقع سیاسی، تحکیم صلح و ثبات و رضایت ملی همچون دستاورد بی‌نظیر خلق تاجیکستان در قلمرو حوزه انتخاباتی و دیگر قلمرو وطن عزیزمان تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشیم. اینچنین عملی نمودن هدف و مقصدهای زیرین را شرط مهم حسابیده تصمیم داریم در فعالیت من بعده خود سمت‌های زیرین را در مرکز توجه قرار دهیم. در سمت تقویت معرفت سیاسی باشد، بلند برداشتن سطح معرفت سیاسی شهروندان، احترام به ارزش‌های دموکراتی، تأمین اشتراک فعال اهالی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت می باشد. با این مقصد تجربه مکتب دولتداری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به طور شایسته عملی می نماییم. ما از مکتب راهبری و سیاسی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مکتب واقعی سازندگی و بنیادکاری، خودشناسی و وطنپروری و مفکوره‌سازی بوده، استفاده از آن در گسترش دموکراتیا و تحکیم دولتداری نوین ملت تاجیک اهمیت کلان دارد. در سمت تطبیق سیاست اقتصادی، صنعت، راه، انرژتیکا، کشاورزی، محیط زیست و اکولوژیا باشد، هدف داریم که در صورت انتخاب گردیدنمان در تحکیم قانون‌های نو و پیشنهاد تغییر ایلاوه‌ها به قانون‌های موجوده با مقصد کامیاب شدن به هدف‌های استراتژیایی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تهیه و تطبیق قانونگذاری جهت توسعه اقتصاد سبز در اساس پرینسیپ‌های بین المللی مساعدت نمودن، در فراهم آوردن شرایط مساعد برای زیاد نمودن سرمایه‌گذاری خصوصی به ساحه کشاورزی و نظام آذوقه‌واری، سهام‌گذاری با جاری کردن تکنولوژی‌های نوی علمی و اینوواسیونی در استحصالات با مقصد رسیدن به هدف چهارم استراتژی کشور، صنعتی کنانی با سرعت و رشد اقتصاد رقمی در کشور، اندیشیدن تدبیرها در سمت استفاده صرفه‌کارانه و ثمرناک نیروی برق، دستگیری تشبس‌های اهالی و صاحبکاران عاید به بنیاد راه‌های محلی، مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات‌های فرهنگی و معیشی، مساعدت به تطبیق تشبس‌های جهانی تاجیکستان تحت راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در ساحه آب، از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و اندیشیدن تدبیرها جهت تقویت معرفت اکولوژی اهالی و مساعدت به حفظ عالم حیوانات و نباتات تاجیکستان. در زمان معاصر بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی در مد اول می ایستد. حفظ زمین، آب، تازگی هوا، دریا و جنگلزار، کوه‌ها، نباتات و حیوانات اهمیت کلان داشته
зарур шуморида мешавад. дар самти татбиқи сиёсати иҷтимоӣ, оила, занон ва солимии аҳолӣ, рушди сайёҳӣ, шуғли аҳолӣ, муҳоҷират ва фарҳанг низ фаъолияти густурдаро ба роҳ хоҳем монд. аз ҷумла ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазири аҳолӣ ва қишри ниёзманди ҷомеа, саҳмгузорӣ дар раванди ислоҳоти муназзам дар соҳаи тандурустӣ, беҳсозии дастрасӣ, сифат ва самарабахшии хизматрасониҳои тиббию санитарӣ, махсусан барои аҳолии камбизоат ва сокинони деҳот, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа ва рушди маърифати тиббию санитарӣ. масъалаи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳотро баланд бардоштан аз ҳадафҳои ҳизби мо ба шумор мераванд. ғамхорӣ ба қишри ниёзманди ҷомеа ва кӯмак ба ятимону бепарастонронро дар доираи имкониятҳо ва талаботи қонун роҳандозӣ карда, дар ин самт кӯшиш менамоем, ки одамони имкониятдоштаро ба эҳсонкорӣ даъват намоем, ба паст шудани сатҳи камбизоатӣ мусоидат намоем. яке аз ҳамтои фаъолияти мо мусоидат ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ҳифзи анъанаҳои миллӣ, густариши фарҳанги асил, ҳимояи забони давлатӣ, созу навои миллиро дар фаъолиятамон ҳамеша дар пеши рӯ хоҳам дошт. зеро тавре ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам таъкид менамоянд, забон шиносномаи миллат ва фарҳанг ҳастии миллат мебошад. дар самти рушди маориф бошад. соҳаи маориф дар сиёсати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мадди аввал қарор дорад ва соҳаи калидӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ тақвияти фаъолият дар самти татбиқи стратегияи миллии рушди маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 сафарбар кардани нерӯи зеҳнии ҷомеа ҷиҳати амалигардонии иқдоми пешвои миллат оид ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар солҳои 2020-2040ро ҳамаҷониба тарғиб мекунем. барои рушди маорифи кишвар дар самтҳои зерин мусоидат ва саҳмгузорӣ хоҳем кард. мусоидат ҷиҳати дастгирии иҷтимоию маънавии омӯзгорон ва баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои маҳаллӣ тезонидани раванди ба омӯзгорон, таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ ва ҳалли мушкилоти вобаста ба норасоии омӯзгорон, сафарбар намудани нерӯи созандаи ҷомеа, волидон ва омӯзгорон барои таълиму тарбияи насли наврас ва ба воя расонидани шаҳрвандони бомаърифат, ватандӯст ва соҳиби малакаҳои муосир. ба ин хотир кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки дар деҳаҳои зарурбуда бо қувваи соҳибкорони ватандӯст, маърифатпарвар, сохтмони мактаб ва муассисаҳои томактабиро дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ ба роҳ монем. кӯшиш мекунем, ки се ниҳоди асосӣ мактаб, оила ва ҷомеа баробар ба таълиму тарбияи наврасону кӯдакон аҳамият дода ба тарбият кардани насли солими ояндасоз муваффақ гарданд. мусоидат дар амалӣ намудани қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ватандӯстии шаҳрвандон аз ҳадафҳои барномавии мо мебошад. дар самти татбиқи сиёсати ҷавонон ва варзиш бошад. саҳмгузорӣ аз пешгирӣ кардан аз вайроншавии оилаҳои ҷавон, ташаккули мафкураи миллӣ бо роҳи тарбия намудани ҷавонон дар самти шинохти беҳтари манфиатҳои миллӣ, дастгирии ташаббусҳои созанда ва барномаҳои соҳибкории ҷавонон дар зеҳну шуъури насли наврас ва ҷавонон тарбия намудани ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарҳои муосир, заҳматдӯстӣ ва риояи волоияти қонун,
ҷалби бештари соҳибкорону ташаббускорони ватанӣ ва сармояи иловагӣ ба бунёду азнавсозии маҷмааву толорҳои варзишӣ, пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ, муқовимат ба экстремизм ва терроризм. яке аз хатарҳои ҷиддии ҷаҳони имрӯза вуҷуд доштани ифротгароиву терроризм аст, ки аҳли башарро ба ташвиш овардааст. дар ин маврид таъкид кардан зарур аст, ки ҷаҳолат ва хурофотпарастӣ аз омилҳои ба густариши терроризму ифротгароӣ мусоидаткунанда арзёбӣ мешаванд. ин маъниро ҳамеша президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам таъкид мекунанд. ба ин хотир ба мақсади пешгирӣ аз паҳншавии терроризму ифротгароӣ мунтазам кор бурда ҷаҳду талош менамоем, ки дар решакан кардани хурофотпарастӣ ва аз байн бурдани ҷаҳолат ҳиссаи арзанда гузорем ва насли ҷавон дар интихоби роҳи росту дуруст ва тарзи ҳаёти солим кӯмакҳои амалӣ расонем. мо дар ин роҳ аз хазинаи бои адабиётамон, хиратмандиву таъаммулпазирии халқи шарифи Тоҷикистон, дастуру ҳидоятҳои ҳамешагии раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифода мебарем. бо ниҳодҳои марбута корро дар алоқамандии доимӣ ба роҳ мемонем. ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат яке аз ҳадафҳои барномавии ҳизби мо ба ҳисоб меравад. ноҳияҳои Ҷайҳун, Панҷ, Дӯстӣ ва Ҷалолиддини Балхӣ ноҳияҳои аграрӣ ба ҳисоб рафта дар иҷрои амнияти озуқавории кишвар нақши бориз доранд. бо ин мақсад дар ҳамкории судманд бо мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияҳои мазкур ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии замин ва афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ тавассути риояи талаботи агротехникӣ, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, нуриҳои минералӣ, таъмин намудани рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии рақобатпазир, ислоҳоти равандҳои истеҳсолӣ, обёрӣ, заминдорӣ ва идоракунии соҳа, инчунин зиёд кардани ҳиссаи маҳсулоти кишоварзӣ ба содирот нигаронидашуда тавассути такмили механизмҳои хоҷагирдорӣ тамоми чораҳоро меандешем. дар раванди татбиқи ислоҳоти ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузорӣ бошад, дар даврони соҳибистиқлолии ватани азизамон бисёр санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ таҳия гардиданд, ки ба пешрафти кулли соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат мусоидат карданд. дар сурати ба боварии халқ ноил шуданам кӯшиш ба харҷ медиҳам, ки дар такмили қонунгузории кишвар ҷиҳати таҳкими истиқлоли давлатӣ, ваҳдату амнияти миллӣ, суботи сиёсӣ ва ягонагии Тоҷикистон бо дар назардошти равандҳои мураккаби ҷаҳонишавӣ ва вазъияти ҷаҳони муосир ҳисса гузорам. хулоса барномаи пеш аз интихоботии мо аз ҳадафҳои барномавии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ки шиори он барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон мебошад, сарчашма гирифта ба рушди устувори ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва иттилоотии кишвар мусоидат менамояд. масъалаҳои ҳалталаб ва мушкилоти мардум ҳамеша дар мадди назари мо қарор дошта, мо барои ҳалли дурусту оқила ва иҷрои босифату саривақтии онҳо пайваста талош хоҳем кард. итминон дорем, ки нақшаҳои тарҳрезӣ гардидаи мо мавриди дастгирӣ ва ҷонибдории шумо интихобкунандагони азиз қарор хоҳанд гирифт. ба ҳамаи шумо дар кору рӯзгоратон комёбӣ ва саодатмандӣ таманно дорам.